ಸ್ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಬಂದವರ ಕಾಪಾಡೋ ಚೊಂಬೇಶ್ವರ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ 0 ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚೊಂಬೇಶ್ವರ. ಒಳಗೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬ 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 ಪರಮಾತ್ಮ, ಉಸಿರಾಡು ಆಡು 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 ಅಂತಾನೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಪ್ಪ 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 ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಪಾಸ್ ಆಗು 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 ಅಂತಾನೆ. ಫೇಲ್ ಆಗದವ್ರುಂಟೆ ಚೊಂಬೇಶ್ವರ, ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ. ಮಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಹಾಕೋಣ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನಾಸೆ ನನ್ನಾಸೆ ಒಂದೇ ಎಂದು ನಾವಾಡೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ఎర్ర బస్సు ఎక్కి ఎక్కి రోతే పుట్టి, ఎర్ర బస్సు మీద నాకు మోజా పుట్టి, ఎర్ర కోట చేరినాక ఎదురు చూసినా ఎవరి కోసం? బుంగమూర్తి ముద్దులంటే కోరే కొట్టి, గుర్ర మెస్స కుర్రగాళ్ళ ఆరా కొట్టి, బెంగుళూరు కళ్ళినాను, మంగళూరు కళ్ళినాను, బీహారు కళ్ళినాను, జైపూరు కళ్ళినాను, రాయల్లోరి సీమకొచ్చి సెట్ అయ్యాను. ఓహో, మరి ఇక్కడ కుర్రోళ్ళు ఏం చేశారు? కడప బాంబు కన్నులతో వేసి వన్నె కొంప పేల్చేశారు. వేట కత్తి ఒంట్లోనే దూసి వలపు కంచె తెంచేశారు. నల్లిరవ విడియు మట్టు ಅಲೆಲೆ ತುಂಟು ಕಣ್ಣ ಸುಂದರೇ, ಅಲೆಲೆ ತುಂಟು ಕಣ್ಣ ಸುಂದರೇ, ಬ್ಯಾಡ ನಲ್ಲಿರವ ವಿಡಿಯು ಮಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿ ಹೋಗಿರನೆ. ಅಣ್ಣ ಏನಾಯ್ತಣ್ಣ? ಯಾಕಣ? ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಏನೋ ಬೇಕಣ್ಣ. ಇದು ತರಲಿಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ, ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಧರೆಗಿಳಿಯೇ. ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ, ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಧರೆಗಿಳಿಯೇ. ನನ್ನ ರಾಣಿಯ ಹೃದಯದ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಬಾರೇ ಸರಸರನಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವ ಕಟ್ಟಲು ಧುಮುಕಿ ಮಿರಮಿರನಿ. நான் மாமா உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுவேன், அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற. என்ன குறைய வச்சு முன்ன நிறைய வச்சு சும்மா அலைய வச்சியே வச்சியே வச்சியே. புது அழகெல்லாம் உனக்குள்ள தங்க வச்ச, அடி அதுக்குள்ள என்ன நீ எங்க வச்ச? ராசா 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 மன்மத ராசா, லேசா 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 ஆகுது லேசா. ಈ ಕಿವಿಲಿ ಗುಗ್ಗೆ ಪಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು.